माँ शारदा कृपारू जगतसिंहपुर जिलार अन्यतम महोत्सव कलिंग बालीजात्रा महोत्सव 2025 उपलक्षे समस्त शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। सब वर्ष कार्यक्रम पर वर्ष कलिंग बालीजात्रा कार्यक्रम मध्य आम संस्कृति आम ऐतिह्य आम परंपरा आम कला साहित्य को रुधिबंत करने आपण मैंने जो मैंने ओडिशार भाषा साहित्य प्रति रुचि रखती आगे सब प्रचेषा कर साहित्य विभिन्न क्षेत्र में गल्प हो कविता हो प्रबंध हो विभिन्न विषय निजर रुचि रखुंट अनेक वर्ष धरी कार्यक्रम को निजर कर्तव्य भाव पालन कर समस्त कवि बंधु मान को मोर शुभेच्छा अभिनंदन पुणी थे। आज ये कार्यक्रम को उत्साहित करने प्रोत्साहित करने आज मुख्य अतिथि भाव आम अतिरिक्त जिलापाल जे कलिंग बालीजात्रा उपाध्यक्ष से अच्छा आम साथी सब आप से पर्यटन रहे नंद सारे आमर आम साथी अच्छा ओडिशार भाषा साहित्य को जगतसिंहपुर वाणी क्षेत्र को माँ शारदा प्रसिद्ध क्षेत्र को सारा भारत में परिचित करने आश्रम ना कौन अलकाश्रम जगतसिंह अलका आश्रम प्रसिद्धि आप जानते स्वाधीनता काल आज पर्यंत जो भूमि जो माटी आमको गर्व गौरवान्वित कर चेष्टा कर देवेंद्र राउत महोदय से आम से विषय समस्त गत तथ्य कहे देवेंद्र राउत महोदय विषय आप बहुत शुणुवे एवं आम समस्त विभिन्न समय एकाठी कर दायित्व नौथिबा आमर बड़ भाई नगेंद्र भाई से समस्त एकाठी संयोजक समस्त एकाठी कर दायित्व नि से कामटा सुचारू से स्वागत अभिनंदन जनइबे आमर मंत्री अच्छा आमर पारादीप विधायक तथा माननीय मंत्री संपत चतुर स्वाई नमिनी श्री सर्वेश्वर बलियार सिंह एवं आराम मौसी ठारू पछे बसिक समस्त कवि भाई माने बाबाजी बाबू तो भाई आमर तेणु समस्त को ये अवसर प्रशांत भाई वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवी पूर्वतन शिक्षक बाबूराम चौधरी समस्ते उपस्थिति आमको आहरी प्रेरणा जगेब कलिंग बालीजात्रा महोत्सव आपण समस्त से विषय किसी भाविबा किसी देखिबा आम समय यहीटा ही कलिंग बालीजात्रा को आहरी परिपुष्ट करिवो मो समय बेसी नेबिनी कविता पत्र आदि बहुत कवि खुशी लगे आपण मैंने बहुत संख्या आज जोग आमर भी इच्छा से कलिंग बालीजात्रा कमिटर माननीय जिलापाल आपण मैंने बहुत संख्या जोग दिंतु जगतसिंहपुर माँ शारदा पीठ ये कला साहित्य संस्कृति भाषा प्रति जो आदर अच्छी शारदा दासकंठर आज पर्यटन जो मैंने आज भी आपण मैंने कलम धरी लिखा चाहते समस्त उपस्थिति आमको प्रेरणा देती तेणु मुझे अनुरोध करी भावुची भाषण धीरे धीरे रखा कविता पाठ हम ता भर गोटे गोटे भाषण रखे एकाथर के मान अभिभाषण रखा ना मुझे एडीएम सरकार मुख्य अतिथि आज जी वर्तमान मुख्य अतिथि अच्छा बहुत मुख्य अतिथि कि नंद सार आसा पर्यटन जी पारादीप बालीजात्रा कविता पाठ सब आरंभ करते से बालन्य अतिथि आम अपेक्षा कर से आसवे आमर अतिरिक्त जिलापाल तथा पारादीप बालीजात्रा कमिटर उपाध्यक्ष श्री निरंजन बेहरा अनुरोध कर आभिमुख्य रखिए आप आभिमुख्यटा कही सार शुणला सर्वेश्वर बस किस व्यस्त जय जगन्नाथ जय माँ शारदा समस्त को मोर व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण प्रणाम। आपण माने जानिछंती जहा
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନଗରପାଳ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରତାଳିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ଆମର ରୀତି ଅଛି, ଆମର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଏହି ସଭାରେ ଆମର ବରେଣ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ବାମରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବଳିଆରସିଂହ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବରେଣ୍ୟ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ, ଆମ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମାଟିର ପୁଅ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଆଜନ୍ମ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କବିତା ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦାୟିତ କରିପାରିବେ, ସେ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ନାଟକର ରୋମାଞ୍ଚକରା ଦୃଶ୍ୟ ପାରାଦୀପରେ ଯୋଉ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ନାଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ସେ ସବୁଠି ଥିବେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସାରା ଜୀବନ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଞ୍ଚ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କବି ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମସ୍ତ କବୟତ୍ରୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ନମସ୍କାର, ହୃଦୟ ଭରା ଆତିଥ୍ୟ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବରେଣ୍ୟ କାଉନସିଲର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରିକି 8 ନମ୍ବର ସୁବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଉନସିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ସହର ତଥା ଆଖପାଖର ଆସିଥିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବରେଣ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିନା ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଦଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମରଣିକା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେମିତିକି ଦୀପ୍ତି ଖଣ୍ଡୱାଳ ସାର୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ଯୋଉ ସହଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଇ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ। ଆମର ଭରସା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସହଯୋଗ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଆସନ୍ତୁ। ବୟସର ତାରତମ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନବାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ଆମର ମାଟି ସାରଳା ମାଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই সারଳା ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିଏ ଦେଇଥାଏ, ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଏହି ମାଟି ହେଉଛି ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ମାଟି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାର୍ଘ ସମୟ ଆଜି ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ, କାରଣ ବହୁତ ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 2 କି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୈନାକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଯାହା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବେନି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ଆମ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱକୀୟ ରଚନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୃଜନଶୀଳତା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ। ସମସ୍ତ ପାଠକ ଅତିଥି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ
सृजनशीलतार स्पर्श अनुभव करेंगे। विशेष किसी कहबिनी आपण मैंने जानते गोटे छोटिया आमर पुराण रे अच्छी कि कविता बनिता लता विनाश्रय न वर्तंती, तेणु आश्रय दरकार। कविर आश्रय हूँ कविता, कवितार आश्रय होती पाठक व विमुग्ध दर्शक व श्रोता। तेणु आपण अनुरोध करी से परंपरा से कार्यक्रम को आम आगे नवा। विशेष किसी कहबिनी आमर अन्य अतिथि अच्छा से दुई शुणिला आमर मुख्य कार्यक्रम आम आरंभ करवा। वंदे उत्कल जननी। यही सब विशेष तथ्य आम आप जाना चाहूँ जो कलिंग बालियात्रा लक्ष्य उद्देश्य और आप उपस्थिति आमर लक्ष्य को आगु उद्वेलित कर। अनुरोध करी आमर माननीय विधायक मंत्री प्रतिनिधि श्री सर्वेश्वर बलियार सिंह से द्विपद रक्षा रखे। समस्त नमस्कार। आज राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन में समस्त को अभिनंदन। मंच रे उपस्थित अछंती आमर एडीएम महोदय, चेयरमैन महोदय, आमर श्रीमंत सर और देवेंद्र बाबू एवं नगेंद्र। आज जो कवि सम्मेलन होउची एटा प्रति वर्ष भली भी ए वर्ष मध्य होउची, किंतु आमे केमती राज्य स्तरीय आउरी भल भल आमे समस्त को जोगाजोग करी एटा केमती बहुत आकर्षणीय करि परिबा। हमर जो बालीयात्रा कमिटी अछि आमे बसिकरी कथा होउछु, समस्त प्रस्ताव देइथले किछि आउरी भल मॉडिफाई करिया पई कोन आ भल हेइ पर एवं अधिक संख्या रे एठी जोग दियंतु एवं भल भल कवि सारा ओडिसा मध्ये एठी जोग दियंतु। मु तो आपनक पाखरे जेतु मोर भाषा नै कि आपण समस्त कवि आपनकर भाषा ज्ञान बहुत अधिक थिबो आ मु भी अधिक समय दउनी, कि एथि कहूची जे आमे आर वर्ष केमिति आपण माने प्रस्ताव दियंतु आ केमिति भल हेइ परिबो। काई मान्यवर हमर मंत्री मान्यवर शासनकर आग्रह अछि जे जेमिति ए बालीयात्रा आउरी मध्ये हमर भल हो एवं तार भितर जो जो प्रतियोगिता हो जेमि गतकाली आमे 2 दिन तळे डंगा प्रतियोगिता करिथिलु, कवि सम्मेलन करूछु आ कोन हेइ पारे आपण माने जदि प्रस्ताव देबे हमर मंत्री सांसद तांकर मध्ये आग्रह अछि एको बढ़ाइबा पई आपनकर प्रस्ताव निश्चित भाबे आमे कमिटी रे पकई कि आगु को नबु। सेति कहि मन धन्यवाद। आगे तो बलियार सिंह जे तो अनुरोध करूची आज भावुचे अभिभाषण को मध्य मध्य रखा। आज मुख्य कविता मुझे अनुरोध करी मंच को आसवे मोर वरिष्ठ शिक्षाविद तथा नारायण बीरवर सामंत महाविद्यालय अध्यक्षा डॉक्टर बनप्रभा परिडा महोदय को से मंच को आसवे आज कविता पाठ से केवल जड़े अध्यक्षा नुहति साहित्य प्रति संस्कृति प्रति आग्रह रही। गोटे पुस्तक सब वर्ष परिवेश विशेषज्ञ से प्रकाश कर समस्त तरफ धन्यवाद दवा। पारादीप सहर बढ़ुची कि परिवेश प्रदूषण कार्य कर डॉक्टर बनोर से आज शुभ संसार गोटे महायक मुहूर्त जो